পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে ফের বড়সড় মাদক উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঝাড়খণ্ডের বোকারো থেকে আসানসোলগামী একটি বাস থেকে জুবলি মোড়ে প্রায় ২২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, আজ পুলিশ ও প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা নাকা চেকিং চালানোর সময় ধানবাদ দিক থেকে আসা একটি বাসে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় বাস থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উল্লেখ্য, এটি প্রথম ঘটনা নয়। এর আগেও জুবলি মোড় এলাকায় একাধিকবার মাদকদ্রব্য, মোবাইল ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। বারবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে ডুবুডিহি চেকপোস্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। सुबह में हम लोग नाका चेकिंग में आए, इस बस को रोके। इस बस से 2 बैग हम लोग को सामान मिला, जिसको पता नहीं था हम लोगों को। हम लोग पुलिस को हैंड ओवर कर दिए। हैंड ओवर करने के बाद उसको देख रहे हैं कि उसमें गांजा मिला है और ये करीब 22 केजी गांजा था। कहाँ से आ रहा था बस? ये बस तो बोकारो से आ रही थी। अभी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब आखिर क्या वजह है। आगे जुबुडी चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी तो पकड़ाना चाहिए। उसको छोड़ के यहाँ पर पकड़ा रहा है सामान। मतलब बंगाल झारखंड बॉर्डर पर नहीं पकड़ा था, जुबली में पकड़ा जा रहा है। इसको लेके क्या बोलिएगा? वो तो देखना होगा सर, वो देखने का काम तो हाँ।